Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oshana Rabana Darabanda Daraban Karabasha Karabanda. Udarabani Darabanda Darabana Darabashamana Barabara. Udabanda Rabani Karabasha Karabana Darabanda Darabana. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम इधर रवानी खराबा शकल रवाना तरवाना बराबर बंदा उधर रवानी दार बंदा रवाना दार बंदा रवानी खराबा शकल हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम ईरवत्र मणिपुर वश्यवर खरबंदल रवण दरबंदल रवण हालेलुया 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 धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम इधर वक्र मणिपुर वश्यवर खरबंदल रवण दरबंदल रवण उरबंदल रवणिदार बंदल रवणिदार बंदल रवण हालेलुया 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 शिवर कल रवण दर वश्यवर बर 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 बंदल रवण तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया तुम्हें जो से अच्छे तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान तुम्हें द्वारे महान क्रोध दर्शन कृपामय मंगल गढ़ विश्राम करी परमेश्वर तुम तुल्य कही ना तुम बिना कही ना प्रभु तुम पूर्व कौन से ईश्वर निर्मित नहिला तुम तार मध्य नहिब हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस ग्लोरी बी योर नेम इधर वक्रमणि पूरा वर्षबर खरबंदल रवण दरवन राजमान राज प्रमान प्रदमान दव तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें आदि अंतारंभ शेष क्षण इधर वक्रमणि पूरा वर्षबर खरबंदल रवा सो गौरव रखण जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद 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 तुम्हें कार्य बोले कि अन्यथा कर पारे नहीं प्रभु हालेलुया हालेलुया तथापि तुम्हें संविधान को अनुमति देछ जेपरी से परीक्षा करियो तुम लोक मानक आउ तुम लोक मैंने परीक्षा सिद्ध हे आउ जो मैंने परीक्षा सिद्ध हे से जीवन रूप मंगल प्राप्त हे इधर रवानी खार वर्षा कल रवानी आदा रवानी खार बंदा रमान से नाना प्रकार मंगल विघ्न जन विषय सब देखा जाए प्रभु तुम लोक मान प्रति नाना प्रकार समस्या क्लेश दुख सब घटी थाए हालेलुया हालेलुया किंतु प्रभु आउ तुम्हें जदि न चाहते शैतान किसी कर नहीं शत्रु किसी कर नहीं इधर रवानी खार वर्षा काल रवा कारण शब्द कर्तृत्व करे हालेलुया 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 से मैंने बलवान साहसिक हुई जब सर्वदा तुम पर निर्भर करू आओ प्रभु आओ विश्वास बंचबू कौन प्रकार पश्चात्पद मैंने हबूना जीशु नाम दयाकर नचे तुम्हें असंतुष्ट हम हालेलुया हालेलुया तुम पवित्र पात्र मान अपना आत्मा समर्पण करुच प्रभु जीशु रक्त धौत परिष्कृत कर पवित्र आत्मा परिपूर्ण कर आम समस्त मंडली प्रति तुम्हें दया कर तुम मंडली सब प्रति मत तुम्हें दया कर तुम आत्मांगर कार्य सर्वत्र साधित हो बहुल भाव में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एवं आत्मांग सहायता लाभ करी आमान को स्वाधीन होगापी तुम्हें साहाय्य कर शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम प्रार्थना करुच आशीष तुझसे चाहते हे तो प्रतिभा आते आशीष तुझसे चाहते हे तो प्रतिभा कोई दूरी लिया हम अपनी कोई
যিশু হে প্রভু, যিশু হে প্রভু, আপনি জীবন মোর হৃদয় চড়ি উঠে তোমার স্মরণ উত্তপ্ত হুয়ে, মোর হৃদয় চড়ি উঠে তোমার স্মরণ উত্তপ্ত হুয়ে, তুম মিলনারে দহন হুয়ে, যিশু হে তুম মিলনারে দহন হুয়ে, যিশু হে যিশু হে যিশু হে যিশু হে। যেবে তুম বাক্য করে শ্রবণ, তেবে মন্থ হুয়ে জ্বলন, যেবে তুম করে শ্রবণ, তেবে মন্থ হুয়ে জ্বলন, যৌবন প্রাপ্ত হুয়ে জীবন, যিশু হে হুয়ে
জীবন Hallelujah, 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 hallelujah. Sabari kala ramana bara 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 ramana. Sibiri biri biri bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Biri 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 bara 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 bara. Sabara kala ramana daramana 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 daramana. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Biri 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 bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Sabara bara 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 bara. Holy 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 vashaka da 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 ba 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 তোমার নাম ধন্য তোমার নাম ধন্য তোমার নাম ধন্য
तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य ओ लॉर्ड हम ओ शबा बा 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 ओ शबा रबा 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 पूरा बत्रमणि खरबंदल रमणि धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य सबर कलर बन दर बंदल रमण दर बंदल शिबिरी बेरी बरा 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 सबर बरा 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 होली 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 शबरी कला रमण दर मंगल रमण दर मंगल रमण शबरी बरा 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 चित्रमानी दार मंगल रमण दर मंगल रमण दर मंगल शबरी अल्लाह रमण दर मंगल रमण दर मंगल होली 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 सबर बर 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 सबर बर 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 सबरी कलर बनी दार बंदल बर बर शिबिरी बर 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 हालेलुया 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 शिबर कलर बनी दार बंदल चित्रमानी खारवश कलर बना दार होली 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 सबरी कलर बनी दार बनी खार बना सबर बर 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 होली 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 सबर बर 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 सबर बर 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 सबरी कलर बना दर मंगल रमण दर मंगल हालेलुया 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 सबर बर 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 समनि कलर बना दर मंगल दर मंगल दर मंगल इधर वत्रमणि खरवश कलर बना दर मंगल होली 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड যার ইচ্ছা হবে প্রার্থনা করুন हालेलुया 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 Glory, 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 glory. Thank you, Jesus, wonderful Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Stuti, stuti, stotram, glory, banda, manikara, banda, rabara, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रभु तुम्हें अमन को कितने प्रेम कलो ओ प्रभु तुम्हें अमन को कौन देखे अमन को प्रेम कलो प्रभु अमन को तो किसी योग्यता नथिला दारिके नथिला पवित्रता नथिला मात्र प्रभु तुम्हें अमन को कितने प्रेम कलो प्रभु हालेलुया ओ बाबा बाबा निखाल बंदा रबा praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. तुम्हें क्रूस रे प्राण दे देला मन को पाई प्रभु तुम्हें समस्त रक्त तुम्हें झराई देला प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ
प्रभु तुमे से मस्तक रे जो मुकुट पिंदिला प्रभु कंटार मुकुट ताहा केवल हमर कठिनता थिला हालेलुया उरा खाल बंदा मानी खाल बंदा रा बत्रवा हालेलुया हालेलुया बरम पुरातन काल रे ओ प्रभु जो प्रभु महान महान ओ प्रभु तुमर मनोनीत लोक माने केते कष्ट सहिले प्रभु हालेलुया ओ केबा दुर्भिक्ष रे केबा खड्ग रे केबा प्रभु निंदा अपमान ताड़ना रे मध्ये से माने गले हालेलुया उरा खाल बंदा मानी खाल बर बत्रवा जगत से मन पई योग्य नथिला हालेलुया हालेलुया ओ बाबा बाबा नि खाल बंदा रे बत्रवा मात्र पितांगर जो प्रतिज्ञा तुमे आमन को पई देलो आमन पई रखि दिलो प्रभु ताहा से माने प्राप्त ही पाइले नहीं हालेलुया ओ बाबा बाबा नि खाल बंदा रे बरबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 ओ प्रभु से माने केते कोन कष्ट करे प्रभु तथापि से माने ताहा प्राप्त ही पाइले नहीं बाबा बाबा हालेलुया हालेलुया निश्चय तुमे आमन को पई रखि दिलो मोरी खालबा निरा खाल बंदा रे बत्रवा हालेलुया 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 ओ से पवित्र आत्मा को मध्य तुमे आमन को तुमे प्रदान कर हालेलुया हालेलुया एदरा मरियम मध्य पवित्र आत्मा को द्वारा गर्भ धारण करिथिले मध्य आ से पवित्र आत्मा ने पूर्ण ही नथिले प्रभु हालेलुया 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 तांको ओ प्रभु से शिष्य मान को संगरे आ तांको मध्य पवित्र आत्मा को पई अपेक्षा करिया को पड़िथिला हालेलुया हालेलुया ओ बाबा ग्लोरी 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 प्रभु तुम पाखरे सतरे मुखापेक्षा नाही प्रभु हालेलुया ग्लोरी 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 ओ प्रभु जो माने तुमको मागंती तुमे से मान को देई थाओ प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद आ तुमे जानिचो हमर अतीत हमर वर्तमान भविष्य सब तुमे जानि थाओ प्रभु केदिन साउर करिमते मध्य तुमे जानिथिलो जे तुम पई से केते कष्ट सहिबे से न मागिले मध्य ओ प्रभु जो प्रकार भाबरे ओ सननी बहुस्थापन द्वारा से पवित्र आत्मा प्राप्त ले आ तुमे कहलो आ तुम पई से बहुत कष्ट स्वीकार करिवे सेति पई मध्य तुमे तांको पवित्र आत्मा देलो न मागिले मध्य हालेलुया ग्लोरी 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 होसाना 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 विचित्र प्रभु सब आश्चर्य तुमर कार्य सब आश्चर्य ओटे हालेलुया ओ बाबा नि खाल बंदारा मात्रा मानी खाल बंदारा हालेलुया 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 ओ प्रभु आमने से प्रकार कोनस योग्यता नथिला ओ प्रभु थापि तुमे आमन को दया करो प्रभु इते तुमे दया करो इते प्रेम करो प्रभु हालेलुया किंतु आज प्रभु आमने से प्रेम प्रतिदान रे कोन करो छो तुमे आमन को दया करो दया करो दया करो अनुग्रह करो हालेलुया समय तल्प जानि शैतान मध्य भयंकर भाबे कार्य करछि प्रभु तुमे जानो प्रभु हालेलुया मात्र प्रभु से सब विषय जे प्रिय सचेतन हबो जागृत हबो प्रार्थना लागि रहियो प्रभु तुमे आमन को सहाय्य करो हालेलुया आज तुमे समय देइछो गोटे समय से सब चली जिवो प्रभु मंडल को तुमे नेला बेले आत्मा को मध्य तुमे ग्रहण कर नबो प्रभु आ से सब विषय आ संभव पर हबनी जगत रे हालेलुया ओ प्रभु बेल थाउ थाउ सुबुद्धि हबा पे तुमे आमन को सहाय्य करो हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु निश्चय तुमकर दृष्टि मध्य आमन को ऊपर थिला प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु से सुदूर स्थान रो तुम दास तुमे नै आसिलो प्रभु हालेलुया हालेलुया एई स्थान को प्रभु आमन को तुमे से सब रे परिपूर्ण करिया पई ये सब सत्य बात शिक्षित करिया पई से समस्त विषय रे जागृत होआ पई ओ प्रभु तुम निमंते एक प्रस्तुत प्रभु सुंदर प्रजा मंडली गठन करिया पई ओ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया ओ प्रभु तुम नाम रे कोटि धन्यवाद दोछि प्रभु धन्यवाद 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 और निश्चय प्रभु तुमे मंगलमय मंगलकारी प्रभु से सत्यमात्मा को द्वारा तुमे हमन समस्त सत्य रे प्रवेश करछ ता हमन पई कष्ट कर होई पारला नाही ओइ खालबा हालेलुया 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 निश्चय तुमे ओ प्रभु आत्मगोपन करी परमेश्वर रे मध्य प्रकाश रे अनेक कार्य तुमे साधन करियछ हालेलुया 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 ओ प्रभु तुम दास को मध्य बलिष्ठ करिछ प्रभु तुम नाम रे कोटि धन्यवाद दिए ताको तुमे साहस देइछ शक्ति देइछ सामर्थ्य देइछ हालेलुया यद्यपि शरीर रे ओ प्रभु परीक्षा द्वारा किछि प्रभु दुर्बलता आसिला किंतु तुमर से ताको दुर्बलता तुमर शक्ति तुमे सिद्ध करवछ हालेलुया हालेलुया बालो जे परि कहंती हालेलुया मो सत्यता ख्रीष्टन को सहाय्य रे मु समस्त करि पारे से प्रकार भाबे तुमे ताको सहाय्य करिछ प्रभु तुम नाम को धन्यवाद रोग ओ भय करि ताको छाडी पळाइला हालेलुया हालेलुया उरा खाल बंदार बराबर बत्रा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी 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 कारण तुम दूत मान को द्वारा तुमे ताको चतुर्थी में तुमे बेष्टन कर रखिलो हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुमर प्रभु सिर दृष्टिता सर्व ताको ऊपर अछि प्रभु एतमै प्रभु तुम नाम को धन्यवाद ओ प्रभु से साक्ष्य समस्त नष्ट हबा को देला नै मात्र तार अधिक रु अधिक गर्वयुक्त हबा पई तुमे सहाय्य कर हालेलुया हालेलुया केवल आमन को पई नुहे मात्र दूर दूरांतर अनेक मंडली गुडी को पई मध्य तुमे ताको कार्य लगाइछ प्रभु हालेलुया प्रत्यक्ष परोक्ष भाबरे प्रत्येक
दिन से जड़ित थांती विभिन्न कार्य हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया ए पर्यंत प्रभु अनेक आहुरी तुमर वाक्य सुनर बाकी अछि प्रभु हालेलुया कारण समय आसुछि प्रभु से खाद्य पिपासा नुहे मात्र वाक्य सुनर दुर्भिक्ष आसीबो हालेलुया सेतमाई से सब समय पूर्व प्रभु जेपरि ता शेष हे जीव ता पूर्व तुमे प्रत्येक को जागृत कर तुम लोक मान को तुमे उठाओ पठाओ प्रभु आहुरी प्रभु तुम आसंग परि आहुरी अनेक को पृथ्वी रे विभिन्न स्थान को तुमे पठाओ प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया और के में सबरी अनेक पढिचंदी प्रभु तुमे सेमान को रक्षा करो उद्धार करो हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड मदासन सब पक्ष तुमे कार्य करो प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया 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 ओ प्रभु आ वसंत काली मध्य तुम जय दिन अछि प्रभु निश्चय प्रभु जो मन को तुमे इच्छा करछ तुमे जहाँ आकर्षण करबो आ सेमान को तुमे तुम गृह मध्य को आनिबो सेतै मध्य तुम नाम धन्यवाद तुम दासन मध्य तुमे बलवान कर शक्तियुक्त कर हालेलुया 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 ग्लोरी 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 तांगे परिवार को प्रभु तुमे आशीर्वाद कर विशेष जन प्रत्येक को तुमे धैर्य कर प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ प्रभु तुम आगमन पर्यंत ओ प्रभु जे पर्यंत ओ प्रभु तुमे चाहिछ से पर्यंत प्रत्येक को शक्तियुक्त हवा पई सहाय्य कर हालेलुया ओ प्रभु तुम वाक्य उडियो कठिन न हो कहा प्रति ओ प्रभु समझे परि ताहा ग्रहण करी ओ प्रभु आ तुमर प्रकृत विश्वास हे परिवे शिष्य हे परिवे तुमे सहाय्य कर हालेलुया कारण तुम दास यथेष्ट परिश्रम करत आमान को पई हालेलुया ओ बाबा बाबा नि खालबर बतबा से सब जदी अन्य कोन स्थान रे थांता ताले से माने केबेठु मन परिवर्तन करि थांते मात्र प्रभु आ से सब तुमे जानो हालेलुया 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 ग्लोरी 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 ओ प्रभु तुमर का समस्त कार्य तुमर उद्देश्य निमते तुमे साधन करबो छ बाबा हालेलुया ग्लोरा भंगा मानी खाल भंगारबा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज आज भी प्रभु तुमर प्राप्त कर उरी खालबा हालेलुया 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 ओ प्रभु ते आत्मा को द्वारा तुमे समस्त को प्रभु आ तुमर से हम हृदय से प्रेम तुमे परिव्याप्त कर दियो प्रभु तुमे दया करो दया करो दया करो ग्लोरी 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 ओ प्रभु दिन सारा सब भारत में बहन करो राज्यवासी देशवासी ओ प्रभु को प्रकार आनंद उत्सव रे निजे भजे देछनी प्रभु मात्र प्रभु तुमे आमन को ओ से धार्मिकता शांति पवित्र आत्मा रे आनंद करिया को देछो प्रभु तुम नाम रे कोटि धन्यवाद 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 ओ ताहा तुल्य कोनोसी विषय प्रभु उत्तम हे परिबनी प्रभु तुमे आमन को जहा देछो आ जहा देछो उत्तम भाग देछो हालेलुया हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी तुमे आमकर अंश स्वरूप हेछो तुमे आमकर बांटो स्वरूप हेछो प्रभु हालेलुया आ कोनोसी विषय प्रयोजन हमको पड़ु नाही प्रभु हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड हालेलुया 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 आश्चर्य भाग रे तुमे आमन को प्रतिपालित करछ दिन को दिन तुमे आमकर भार बहुछ पक्का कैसे पद तुमे पढ़ाई आनिछ प्रभु तुम नाम रे कोटि कोटि धन्यवाद हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइटी लॉर्ड प्रभु आज प्रार्थना सेवा कार्य को मध्य तुम समर्पण करछ प्रभु संपूर्ण भाग आत्मा कदा पे परिचालित करो सब गौरव महिमा तुम्हें नियो ए समस्त निवेदन प्रार्थना पे प्रभु यीशु के नाम में मांगियो छी आमीन। जोहन 7 पर्वर 37 ରୁ 39 पदरे एपरि लेखा अछि शेष दिन अर्थात पर्वर प्रधान दिन जीशु ठिया हुई उच्च स्वर रे कहले के जदि तृषित हुए तेबे से मो निकट आसी पान करू जे मठरे विश्वास करे धर्मशास्त्र उक्ति प्रमाणे तार अंतरु जीवंत जलस्रोत प्रवाहित हेउथिबो तांकर विश्वासकारी माने जो आत्मा पाइबाकू जाउथिले तांक विषय से यह कहले कारण जीशु से पर्यंत महिमा प्राप्त होई नथिबारु आत्मा प्रदत्त होई नथिले प्रभुकर गोटे बड़ इच्छा आमान को जीवन रे मनुष्य जीवन रे प्रभु लोक मान को जीवन रे तांकर गोटे बड़ उद्देश्य रही से आमान को प्रेम करने हेतु पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार आमान को आह्वान कर मनोनीत कर सत्य ज्ञाता मान को करिथिबा हेतु तांकर गोटे उद्देश्य रही आमान को जीवन में आउ प्रभुकर उद्देश्य तांको इच्छा मान को साधन करने को ही हम जगत में केवल निज इच्छा साधन करने को नुहे
निज पई चिंता करिया निज परिवार पई चिंता करिया भविष्य निमंते सब प्रकार चिंता करी आयोजन करिया केवल सेति पई नुहे केवल देश राज्य समाज पई केवल नुहे जागतिक केवल कर्तव्य करिया नुहे प्रभुंकर गोटे विशेष उद्देश्य रही राज्य धार्मिकता संबंधी आउ प्रभु जीशु कहले जदि कही आउ पिता इच्छा ईश्वर को इच्छा साधन करि पारिबो नाही ताहले से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबो नाही। यह निश्चय कथा कारण मो जीवन रे भी प्रभुंकर गोटे उद्देश्य थिला लुकायित भाव रे थिला ता जना पड़ू नथिला कारण मो बापा माँ से व्यवहार 5 वर्ष पर्यंत कौन से संतान संतति नथिला से माने गोटे विशेष प्रार्थना जन धर्मजाजक निकट करने पर मु प्रथम संतान भाव में जन्म हेली आउ तापरे आउ केते पुओ झियो सब ही 8 कि 9 जन आमने आउ सब भाई भणी आमने हेलु किंतु मु प्रथम हेली आउ मध्य जेतले मोर जन्मर 3 दिन सही समय आउ मंदिर रे उत्सर्ग कराइतला जेपरि मु प्रभुंकर कार्य करी आउ एडा सेपरि भाव रहिगला आ कि जेतले समय आसला मोर शिक्षागत योग्यता जेतले शेष होबाकू जाउची एपरि 1981 मसीह रे विशेष प्रभुंकर संबंध विषय सुनिया परे मो जीवन रे विराट परिवर्तन आसिला आउ मो बापा माँ मध्य चिंता कले आउ से माने मोर जन्मर सब वृत्तांत से माने कहिले आउ से माने आउ मध्य इच्छा प्रकाश कले राजी हेले आउ कहिले निश्चय प्रभुंकर तो ठारे प्रयोजन तेणु ए प्रकार विषय सब घटी मो माँ मते देखैला जेतले से मंदिर को मोर नामकरण कराइतला सेतले मोर बयस थिला मात्र 3 दिन सेही समय जो छोट आउ से ड्रेस मो पई कराइतला माँ देखला एटा सेतले तू पिंधिथिलु आउ मु बहुत खुशी हेली 3 दिन छुआ को केमिति ड्रेस भी पिंधाई पारियो अनेक दिन पर्यंत थिला तापरे मु आउ सेटा पाई पारनी कोठी भी रहिला कि कौन जाहु एपरी प्रमाण सहित से कहले तेणु प्रभु तते चाहूँगी कार्य करने तू प्रभुंकर कार्य करे से स्वाधीनता देले आउ से इच्छा था बाप माँ मोर मध्य इच्छा था बहुत आर्थिक अनाटन मध्य गति करी आउ मुझे मोर उच्च शिक्षा शेष करी तेणु मोर चिंता था निश्चय किसी भल गोटे चाकरी करी आ बाप माँ परिवार समस्त उपकार करी अनेकंकर मध्य मो जीवन मध्य भल हम जागतिक दृष्टिकोण चिंता करुली किंतु मु बुझिली आउ प्रभु मते तांको कार्यपाई तांको राज्य निमंते मते चाहूँगी आउ अज्ञात भाव मध्य आउ गोटे उद्योग आउ से समुद्र ढेउ सदृश मो भितर आउ से उठा लगिला मो मन प्राण प्रभुंकर सेवा कार्य आड़ को अधिक भाव में गति करुला मु ठीक निष्पत्ति नहीं नी कौन करी कहीकि आउ विभिन्न स्वप्न दर्शन द्वारा प्रभु कार्य कले आरंभ आरंभ समय मुझे देखिली जे मोर कार्य बहुत सफलता मिलला प्रभुंकर कार्य ए सब भितर आउ मु विलंब कली ना जानी प्रभु इच्छा मु निष्पत्ति नहीं गली जे प्रभुंकर कार्य करी आउ वर्तमान जो आउ से 42-43 वर्ष हो गला से समय यही समय भितर केते प्रभुंकर कार्य होइछि प्रभुंकर राज्य केते भाव में बढ़ी जाइछि अनेक ताड़ना प्रतिबंधक भितर मु गति कली ताहा तो ईश्वर वाक्य अनुसार प्रकृत धर्म जीवन यापन रे ताड़ना निश्चय अच्छी आउ तार प्रतिफल भी अच्छी पुरस्कार स्वर्ग रे पुरस्कार खाली नहीं प्रचुर पुरस्कार बोली मध्य लेखा अच्छी तेणु से सबू ताड़ना मध्य मु अनेक दिन पर्यंत गति कली किंतु मोर निष्पत्ति मु अटल थी आउ तेणु नाना आश्चर्य कर्म मध्य जो प्रभु मो द्वारा साधन कले अनेक लोकंर परिवर्तन है अनेक ख्रीस्टियान मानकर परिवर्तन है आ मंडली सब स्थापन है ताहा केवल मोर व्यक्तिगत परिश्रम आउ उद्योग कौन सी लोक मो संगे रही कार्य करुन मु कौन सी प्रकार साहाय्य आर्थिक साहाय्य बा कौन कहाठार मुझे प्राप्त हो नी मोर उद्योग से भाव में मु कार्य करी प्रभु मते से भाव में व्यवहार कले एवं मन प्राण दे निज अंचल गजपति जिले में ओडिशार गजपति जिले में से पहाड़ पर्वत पार्वत्यांचल मु बहुत परिश्रम करने बारंबार प्रभु कथा कहते मुझे सहर को आसली कटक
ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ଆଉ ସେଇ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନୁଆଲ କନଭେନସନ ଗୁଡ଼ାକରେ ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୋତେ ସ୍ପିକର କରି ଡାକିଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଅନେକ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେଲା, ସେ ଯଦି ନ ଚାହିଁଲା, ଇଚ୍ଛା ନ କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ସେଟା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ମୋର ପରିଶ୍ରମର ଆଉ ଫଳ ଅନୁସାରେ କେତେ ତ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ, ଆଉ କେତେ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ମୋ ନିଜ ବାପା ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲେଣି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହନ୍ତେ? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନରକ ଚାଲିଯିବେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇକି, ତାହା ତ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେଥିରୁ ଆଉ କେବେ ବି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଜଣେ ଲୋକ। ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ଜଗତର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ? ଶାରୀରିକ ଭାବ ତ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତାହାମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ କରିବାକୁ ହବ, ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ। ଆଉ ତାହା ନ କଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ ଯଦି ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଯେପରି ଜିଜୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମକୁ କହିବା ଜଣକ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେ ପାପ କରୁଛି ତେଣୁକରି ସେ ମରିବ, ତୁମେ ତାକୁ ସେଇ କଥା କହିବ। ସେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ ସେ ବଦଳିଯାଏ, ଭଲ କଥା, ସେ ତାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବ, ସେ ମରିବନି, ସେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ତମେ ବି ତମେ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ତୁମକୁ କହିବା ଯେ ସେ ଲୋକ କୁହ ସେ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛି ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ମରିବ, ଆଉ ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ, ସେ ତ ତାର ପାପ ହେତୁରୁ ମରିବ, ମାତ୍ର ତାର ରକ୍ତର ପରିଶୋଧ ତୁମଠାରୁ ନେବା, ଆଉ କାରଣ ତୁମେ ତାକୁ କହିଲ ନାହିଁ। ଏପରି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶେଷ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ତାର ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଯେପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେହିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଭୃତି ବା ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏହିପରି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଚାଲେ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଦେଶ ରାଜ୍ୟର ନୀତି ନିୟମ ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ କହିଲେ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି 2000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହଉ ବା ଭୁଲ ଭାବରେ ହଉ, ଆଉ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ 2000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ। ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ବର ନିମନ୍ତେ ସଜ୍ଜିତା କନ୍ୟାର ସଦୃଶ ହେଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବା ମୁଁ ଦେଖିଲି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ତାହା ମିଳିବ। ଏ ପର୍ବରେ କିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଦେଖାଉଛି, ତାର ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଭୃତି, ତାର ଭିତର ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହଠାତ୍ ହୁଏନି, ତାହା ନିରୂପିତର ସମୟ ହୁଏ, ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସେଥିରେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ପହଞ୍ଚିବ କେହି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆସିବ, ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ରହିଛି, ଶାସନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେବେ? ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଲୋକମାନେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ।
ଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ, ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଦକ୍ଷ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଆଣିବାରେ ଦକ୍ଷ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବାରେ ଦକ୍ଷ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଦକ୍ଷ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଦକ୍ଷ, ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ଜାଗତିକ ଦକ୍ଷତା ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଶିକ୍ଷାବିତ ଲୋକମାନେ ବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନେ ବା ଗାୟକ ମାନେ, ଅଭିନୟ ମାନେ, ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଅଭିଜ୍ଞତା, କିଛି ରାଜନୀତିର କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଶାସନ କରନ୍ତି, ସରକାର ଗଠନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଉ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଯେପରି ଆଉ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଜୋନ ଆଉ 7 ପର୍ବର 37 ଓ 39 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏପରି ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରୁ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ଆଉ ହେବ। এই ଜଳସ୍ରୋତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଳସ୍ରୋତ ପରି ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଜଳସ୍ରୋତ, ଜଳ ଟୋପା ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସ୍ରୋତ ବହି ଚାଲୁଥିବ। ସମୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସବୁ ସେ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ସେ ବନ୍ୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ସବୁ, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ତାର ସ୍ରୋତ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ା ବହି ଚାଲେ। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେପରି ସେଇଦିନ ଜିହୁଦୀୟ ନେତାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମହାଯାଜକ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଲେବୀୟ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଲେ। ଆଜି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମରାଯାଉ ନାହିଁ, ବିରୋଧ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମିଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେସବୁ ହୁଏ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଥାଏ, ଆଉ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ବହୁତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ସେ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନ ମୋତେ ଡକାଯାଏ, ମୁଁ ସେଠି ଯାଏ। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିଥିବେ, ଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗୀତଟା ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଡାନ୍ସ କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଅନେଇଉଥିବେ। ସେସବୁରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭିନୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ, ସେ ଅଭିନୟ ସବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶିଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଏପରି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଦେଖେ ମୋ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେଇ ସବୁ କେତେ ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ, କିମ୍ବା କାହାର କିଛି କିଛି ଟିକେ ସୁନା କି ରୂପା, ଆଉ ତାର ସବୁ ନିଲାମ ହେଉଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ନାହିଁ। ଅନ୍ତରେ ମୁଁ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନର ବାକ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଅନୁଯୋଗ ବାହାରିଯାଏ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇଦିନ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିଲା, ସେସବୁ ଦେଖିକି ସେ ଦୌଡ଼ିରେ ଗୋଟେ କରଡ଼ା ବନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ମାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଲେଖା ହେଉଛି, ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ହବ ବୋଲି ତୁମେ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଗହ୍ୱର କରିଛ କହିକି ବହୁତ ରାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବାହାର କଲେ। এই ପ୍ରକାର ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଉନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭାର ନେଇ ସେଟା କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ନା এই ଜଳସ୍ରୋତ ଲେଖା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିବା ହେତୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେ। ସେହିପରି ଭାବରେ
ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ସାଧନ କରିପାରୁନାହୁଁ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରୁନାହୁଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆଣିପାରୁନାହୁଁ ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ। ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିପାରୁନୁ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭାବ ହେତୁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ। ତେଣୁ ଜନ 10 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କରେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜୀବନ ପାଆନ୍ତି ଓ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପାଆନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଜୀବନ ହେଉଛି ପରିତ୍ରାଣ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିତାନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଯାହା ଜିଖରୀୟ 12 ପର୍ବର 10 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ସେଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଠି କେମିତି ସେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନୟଜନକ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହାଙ୍କୁ ବିନ୍ଧିଥିଲେ, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ମାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ। ରୋଦନ ବିଳାପ ଉପବାସ କରି ସେମାନେ ଫେରିବେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବାନ୍ତକଣରେ। ଏଇଟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ ପ୍ରଚାରକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଅଭିନୟ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର କଣ ଲେଖା ଅଛି, କିପରି କରିବାକୁ ହବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାକ୍ୟର ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ କରିବାକୁ ହବ। ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତର ଯେଉଁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ 5000 ପୁରୁଷ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ, ହିସାବ କଲେ 10, 12, 15,000 ହେଇଯିବ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅନେକ ମନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସତରେ ଏଇ ଜଗତପତି ଆଉ ଗଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ସୁଷମାରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ କି ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିପରି ପ୍ରେମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଲୋକ ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଆମର ଅନ୍ତରୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବ। ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବ, ସେଟା ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ନିଜେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଯେପରି ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, এইটা প্রভুঙ্কর ইচ্ছা। এইটা ହିଁ এই ভিতরে লেখা হয়েছি। আউ সে রয়েছে তার বিষয় যোহন 7 পর্বর 37-39 পদ মধ্যে, যেপরিকি যোহন 15 পর্ব 8 পদরে প্রভু যীশু কহিলেন, তোমানে প্রচুর ফল ফলিলে ମୋ ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ ଆଉ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟ ହବ। କଣ এই କଥା କହିବେନି? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିସାବ ଦେଲେ କଣ କହିବେ ନାହିଁ? ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଆମେ ହଁ କି ନାହିଁ କଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ହିସାବ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି। ହେଇପାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓର ଦୃଶ୍ୟ କରି ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇବେ ତୁମର ଜୀବନ, ତୁମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତୁମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମତେ କହିବେ 1982 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମତେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ହଁ 1982 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 7 ତାରିଖ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଭେସୁରୁଡ଼ାରେ ମୋ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି। ସେଇ ସମୟଠାରୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ କେତେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ହେଇଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ସେ 82 ମସିହାରୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 42 ବର୍ଷ ପରେ 43 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ଏତେ ଦିନ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ, ତୁମେ କଣ କରିଛ, କେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲ, ଆଉ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଣ? ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଠିକ, ସେଗୁଡ଼ା ଅନେକ ବିଷୟ ଭୁଲ ଅଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରିବାର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝି କରିବାର ଥିଲା। ଦରକାର ହେଲେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେବେ, ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରି ଦେଖେଇଲେ। କଣ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ସବୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, କେତେ ତାଡ଼ନା ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ କଲି, ଏମିତି ହେଇଗଲା? ତମେ କଣ ଜାଣିନ ବାଇବେଲରେ? ଆଉ ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କଣ ଲେଖା ଅଛି କୁହ? ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲ ତ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଆଉ ନିର୍বোধନ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ତା ବୁଝ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲ। କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ତମକୁ ଦେଖାହେଲା ପରିଷ୍କାର କରି। ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠି, ତାଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇଗଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ? ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲ, କୋଉ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲ? କଟକର କଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ବି ତମକୁ କୁହାଯାଇଛି। କୁହ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରବାଗ। କିଏ ସେଠିକାର ଫାଉଣ୍ଡର? ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା। ସବୁ ପାଷ୍ଟର ଯୋଉ ଥିଲେ କିଏ? ଆଉ ସେ ପାଷ୍ଟର ଜୟବାରିଶ କେରଳ ଲୋକ। କେତେ ଡିଟେଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ତମକୁ ଦେଖାଗଲା, ତମକୁ ସେ ଜାଗା ରଖିବା ପାଇଁ। ମୋହନାରେ କାହିଁକି ରହିଲ ତମେ? ନା ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ ସତ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତମେ କେତେ ଦିନ ଜଗତ ରହିବ? ଆଜି ତମର ପ୍ରାଣ ନେଇଗଲେ ତମ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତମେ?
तुमको बंचेकी आम रखीचु एम तुम तो सुजोग पाइच करने आज तुमको उठे नहीं तुम क्या पाखे जाए कार्य कर एत कथा कहला कहीं तुम से गल ना तेणु तुम जाच से जून संघ विषय नेनिवी को जावाई तहसील कला कौन अवस्था होता से 3 दिन पर मरी जाते माछ पेटे सरेंडर कले से गले 1,20,000 अधिक लोक सब मन परिवर्तन कले तुम से कहीं गल देखो प्रभुकर कार्य केमी मोहनारे कहीं रहिल घर बनईक निजर घर समस्त दरकार तमें भी से चिंता कर निजर घर थाउ जने प्रभुकर लोकंकर प्रकृत प्रभुकर लोकंकर चिंताधारा यह हम घर बनवाई बिल्डिंग करने स्टाटस मेंटेन करने 12 जन शिष्य मैंने एमती करते सब पितर सीना गोटे माछ धरवा लोक पितर आदि अदुई भाई गरीब लोक थे कुड़िया घर रोथे लेवी कर आदाय स्थान बस टैक्स कलेक्टर से भाया जगह बसते धनी लोक से थे एम डकाला घर सबू गृह पिता माता भाजा संतान संतति जमी सबू त्याग कर आसते तुम चिंता घर करने बिल्डिंग करने स्टाटस मेंटेन करने एमती प्रभुंर कार्य कराए जे सृष्टिकर्ता जो से आसिले जगत को जगत तांको चिन्हिला नहीं कोकिशियार गात अच्छी आकाश पक्षर मुंड बसा अच्छी मनुष्य पुत्र मुंड गुंजार स्थान नहीं तुम्हें चाहूल प्रभुंर कार्य कर जगत में तुम्हें आउ प्रतिष्ठित हम तेणुक तुम पुरस्कार तुम कार्य सब नष्ट होगा कौन करी मुझे तुम्हें प्रभु कहे तुम्हें हेल निर्बोध ए फूल तुम्हें मूर्ख लोक तुम्हें प्रभु की इच्छा तुम्हें बुझीपार ना तुम जगह अन्न को उठे भल ही था से बहुत प्रभुकर कार्य ठीक भाव से कर से बहुत सावधान हवा कह केमी कार्य करवा कौटी करवा किपर भाव में करवा बाइबल से लिखा आपको परीक्षा कर ठीक अच्छा ना ठीक बाटे चलुच ना प्रभु संतुष्ट हे तो तुम मेथडटा ठीक प्रोसेसटा तुम ठीक जहाँ तुम्हें कर से अग्नि परीक्षा से संभाल तो सहीटा ये विषय बहुत कन्फर्म हम तुमको समय दिखाई से खाली गोटे पाखे तुम्हें खुशी हम ना प्रभु चाहते आमको पवित्र आत्मा कार्य जो पर्यंत नहीं प्रकृत परित्राण कार्य हो पार ना प्रकृत परिवर्तन ना लोकों ठारे स्वर्ग राज्य योग्य हो पारे ना तेणुक तो कर्नेलियस को से दूत कहले दर्शन द्वारा पितर उपनाम प्राप्त सिमोन को डके क्या से जो कथा कहे तद्वारा तुम्हें तुम परिवार परित्राण पाइब पितर कथा सब पवित्र आत्मा पूर्ण हेले परित्राण पवित्र आत्मा किपरि मिसिकी कार्य करुच्ची तेणु आम जीवन में प्रभुकर गोटे उद्देश्य अच्छे पवित्र आत्मा भल्ले पूर्ण हाँपाई एक जदि भल्ले पवित्र आत्मा पूर्ण हो भल भाव पवित्र आत्मा कार्य करने को जदि कहीं तृषित मन कर आस गोटे तृषार सहित धार्मिकता निम्ते तृषार सहित आम प्रभु निकट आसवा ताहले वाक्य सफल हम पवित्र आत्मा मैंने पूर्ण हवा यथेष्ट भाव में पूर्ण हाँपाई कहूँ कारण तार अंतर जीवंत जलस्रोत प्रवाहित होते लिखा प्रवाहित हवा कह स्रोत पर माड़ी जा कह यथेष्ट भाव आपर प्रवाहित माने गोटे स्थान रे स्टॉक है से कुआड़े सब बही चले जुआड़े इच्छा से बहिब माने प्रभु आमको सेपरी भाव में व्यवहार करने चाहती विशेष भाव में आमको व्यवहार व्यवहृत प्रभुकर कार्य आउ वास्तव भाव में प्राक्टिकल बहुत केवल प्रचार करना शिक्षा देकी ना एटा बहुत लोग करुँच बहुत करुँच से दिन कहले से इस्राएल मान संबंध आ शास्त्री फाउसे मान विषय से नेता मान जलस्थल भ्रमण करुँच शोक रोना आने बेकार कार्य गुड़ाक गपर से मातिक रोना केवल निज घर कार्य रोना प्रभु निज कहले गोटे लोक को परिवर्तन करने तुम धर्म को आने जलस्थल भ्रमण करुच से तो प्रशंसा योग्य जलस्थल भ्रमण माने परिश्रम गोटे लोक पाइबा सेमती दरकार सेमती कार्य करने को हम चारिड़े बुलवा को हम प्रभु कार्य करने वाक्य प्रचार कर कौन कले लोक मैंने पवित्र आत्मा पूर्ण विषय तो अधिकांश ख्रीष्टियान ग्रहण करना बुद्धि से को खटेवा कह पाल मु बुद्धिमान गृह निर्माण कर कार्य करुँचे ग्रहण करना चाबी प्रभु जीशु हाथ रे खोले कि बंद बंद खोल सुजोगर सद्व्यवहार करी कौन कर जीवन को सेमती प्रस्तुत करथिबा कह नाना आश्चर्य कर्मर साक्ष्य दवा हम
डिस्करेज लगे अनेक समय लोक मैंने कोऑपरेट करते लोक कोऑपरेट न करतु यीशु तो चाहिए ना तेणु सेमिति भाव बुद्धि खटी कार्य कर ना कहवा लोक हाँ कहे यीशु जो कार्य करेंगे से भल भल निजर जदि सेपरी साक्ष्य अनुभूति अच्छी प्रभु वाक्य कहवा समय टी भीतर को जाए गभीर भाव कथा कला लोक मान मन में भाव सृष्टि कर जाओ कितु गभीर कथा अनेक समय अनेक कहते ये आम सब पढ़ीचु कि भीतर एत कथा अच्छी से प्रकार चिंताधारा लोक भितर सृष्टि करने को आम शिक्षा सब द्वारा आउ लेखा अच्छी आउ से जो मैंने प्रभुकर कार्य करते से अध्यक्ष माने शिक्षा दान में निपुण हवा पड़ो लेखा अच्छे जहाँ तक लोक मैंने जमी भल भाव परफेक्ट भाव केते लोक मैंने व्यवसाय कार्य सेमती शिक्षा दान निपुण बाइबल पूरा भीतर को जाए भीतर किसी गोटे नूतन विषय बाहर लोक मैंने चकित है मैंने कहला ये कौन आ भीतर ये जिन आम जाणु बुझीनु करूँ भीतर प्रभाव पकड़ किसी विशेष विशेष आश्चर्यक्रम मान द्वारा जहाँ पढ़ते से गुड़ाक से वाक्य सब कहू कहू से प्रकाश कले समय समय तार विशेष प्रभाव पड़ो आउ निजे भल पवित्र आत्मा परिपूर्ण होते अभिषेक कार्य कर जहाँ ज्वाली भी नष्ट कर प्रभु को इच्छा अनुसार कार्य कले जैसे लेखा सदाबुल जोसेफ सहवर्ती थे जदि प्रभु आम संगरे थे से निजे कार्य करुवे सब ये सब को नहीं कार्य करने को जहाँ पाल कर जड़े बुद्धिमान गृह निर्माणकारी कार्य करुच्ची से समय लोक मान आह्वान दे से ग्रहण करते पवित्र आत्मा कार्य बहुल भाव में साधित हुए जो मैंने मना करते से लोक मैंने हाँ बोली कहती एपरी विशेष कार्य विभिन्न स्थान में भुवनेश्वर नहीं मत प्रभु सेपरी कले गोटे विशिष्ट मीटिंग जो डकाई जो स्पीकर जन ओडिशा बाहर आसते कौन कारण से रहीगले आसिले ना द्वितीय लोक मुझी से 3 दिन मीटिंग मुझे संभाली मेन संध्या मीटिंग गुड़ाक आ सब चर्च भितर संध्या मीटिंग गुड़ाक मेन मीटिंग संध्या होता है पुणी बाइबल स्टडी दिन होता है 3 दिन कार्य को पेंटिकस्ट चर्च नहीं बैप्टिस्ट चर्च को गाँव में नहीं सहर भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी सब प्रकार लोक से अच्छा शिक्षित अशिक्षित विशेषकर विशिष्ट लोक मैंने सभ्य शिक्षित लोक मैंने सब ए पास्टर बा प्रचार जी सब थियोलॉजी क्वालिफिकेशन सब सहित लोक मैंने सब से भाई जगह आउ प्रभु मत ने प्रथम प्रतिबंधक आसला आपर मु चिंता कली आत्मा मत कथा कले तुम्हें पक्ष घुंचा देले हाँ तुमको अणाई जदि पारनी जाओ तुम मन कष्ट कर कहीं मत एमती कहल मुझे तुम जाओ तुमको दिखाई चान्स जीशु हाथ में कंच से खोले कहीं बंद कर बुद्धि खटे काम कर कले कर ना जदि तुम सफल भाव कर तुम कहीं द्वार खोला हो तुम द्वारा तो किसी हेनी सब विषय को मन भर मुझे रखी चिंता करी मनस्थ कली आज शेष दिन पूरा उपवास करी अधघंटा खूब कांदी प्रार्थना करी मुझे प्रभु कंचे तुम हाथ में अच्छी मनीष हाथ में ना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पास्टर जो मैंने मत हाथ गोड़ बांधिला बोले हाथ में ना तथापि मत तो मेन स्पीकर डाक ना इनभाइट कर भुवनेश्वर जगह पुणी खाली कौन सब रविवार ना से यूथ युवा मान से कौन सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन रौप्य जयंती सेलिब्रेशन से मत मेन स्पीकर डकाई माने मो विषय से चिंता कर जानी खबर रखी से किए कौन करमतिका लोक एत बड़ मीटिंग रे कौन संभाली पारे सब अच्छी ना थी मत कौन डाक स्पीकर कर तेणु ता भर किसी प्रतिबंध सृष्टि करिया लोक थे कहीं मान खातिर करेंगे भल जो वाक्य देते से वाक्य सेमती सजे मुझे कहवा भितर मोर विशिष्ट साक्ष्य गुड़ाक कहि जोटा से भर नतले से बंधा हे बाहर जिते अच्छा पब्लिक से भीतर तो जगह सृष्टि हो किसी लोग मो पक्ष निश्चय ठिया हे से साहस कर जीविनी आउ सब ऊर्ध्वे प्रभु अच्छा संगे प्रभु कार्य कि अन्य था यहीपरि भाव में बुद्धि सहित कार्य सब ओलट पालट होगा जमी आउ से प्रेरित 17 पर्व 6 पद मैंने जो तू ओलट पालट कले से दिन से ओडिया बैप्टिस्ट भुवनेश्वर ओलट पालट होगा जमी कार्य है लोक एत सुंदर फीडबैक मत सब मिला शेष दिन एपरी भाव में लोक सब आसिले ब्रदर सागर दास थे से कहले भुवनेश्वर 3 दिन आउ से कौन ओलट पालट होगा ना भाषा कौन से कहले उठुला पड़ूला से एमती गोटे भाषा से कहले उठुला पड़ूला तापर जो से मीटिंग शेष है मत गोटे उपाधि मत मिलला से मत कहले
ଗଜପତିର ଟାଇଗର এই ଉପାଧି ମତେ ଦେଲେ ସେଠିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଗଜପତିର ଟାଇଗର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ପ୍ରୋସେସରେ ଯିବା। ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକୁ ଦେଖି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆଗକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବାକୁ ଆମଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜଳ ସ୍ରୋତ ପରି ହେବାକୁ, ଟୋପା ଟୋପା ନାହିଁ, ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଲୁକ 12 ପର୍ବ ତାର 49 ପଦରେ, ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଅଗ୍ନିର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଯେପରି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିର ସଦୃଶ ଜିହ୍ୱା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଅଗ୍ନି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାହା ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲାଣି ମୋର ଆଉ କଣ ବାଞ୍ଛା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଁ ପରି ଜଳେଇବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନେ ଆସି କରିବେ ନା ଯୀଶୁ କରିବେ ନା ପୁନର୍ବାର ପଠେଇବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପିତର ପାଉଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଞ୍ଛା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛା। ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବଢିବ, ଦୃଢ ବଡ଼ ଭୂମି ସାତ ହେବ, କାରଣ ଶୈତାନ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି এই ଜଗତ ପାଇଁ। ଜଗତର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର, ସେଇଟା ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତେଣୁକରି ସେ ଜିଖର 4 ପର୍ବ 6 ପଦ ଲେଖା, ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କି ବଳ ଦ୍ୱାରା ନା ଆମର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ 5ଟି ବିଷୟଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ରାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଦରକାର, ଠିକ ଜୀବନ ଦରକାର, ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ ଦରକାର, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦରକାର, ରାଇଟ୍ ଲିଡର ଦରକାର, ସତ୍ୟ ମାନେ ଠିକ ଜୀବନ, ଠିକ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଠିକ ନେତା, ରାଇଟ୍ ଲିଡର, ରାଇଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଠିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦରକାର, ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ, ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦରକାର। ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ସେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯଥେଷ୍ଟ ତା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ରାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ହେଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଭଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ରତା ବିନା କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେନି। ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଅ ସେୟା ନାହିଁ, ସବୁ ପାପ ଭୁଲ ମନ୍ଦତା ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବଦଳି ଯିବାକୁ ହେବ। ମୋ ପବିତ୍ର ପୁନର୍ବାସନ ଆରମ୍ଭରେ ଏଇ ଚିନ୍ତା ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ବିବେକ କହିଲା ବା ଆତ୍ମା କହିଲା, ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାପ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାପରେ ସେଠୁ କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ମତେ ମିଳିଲା, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ଆଉ ଏ ପବିତ୍ରତାର ଶବ୍ଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଜନା କର, ଆମେ ପବିତ୍ର ତୁମେ ପବିତ୍ର। ଆଉ ଅଧର୍ମକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର କଲେ ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ, ସବୁ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା। ରାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍, ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ। ପ୍ରେରିତ 5:32 ଲେଖା ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବେ ତ, ବାକ୍ୟ ମାନିବେ ତ, ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଟେଇବାକୁ ହବ। ଯାହା ବାକ୍ୟ ସେଇଟା, ବାକ୍ୟ ବାହାର ବିଷୟ ହଠାତ୍ ମୁଁ ସେପରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତେଣୁ କରି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା। ମତେ ଦେଖିଲେ ସେ କାପ୍ତା କେମିତି ମୋ ହାତରେ ଧରୁଛି, ସେଇ ଆଉ ଗାଁରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କରି ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେଟା କରି ତା ବାହାରେ କିଛି ବି କରିବି ନାହିଁ। ବାପା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରିଯିବି, କୁଆଡ଼େ କଣ ହେବି କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ବାହାର ଗାଁ ସମାଜ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିଏ ଉଠନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ବାଇବେଲ କହୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା। ସେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ସେ ନୂଆ ହେଲିକପ୍ଟର ସେ ଗାଁରେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଥାଉଛି, ଲୋକ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ସାମ୍ନା ନୂଆ ହେଲିକପ୍ଟର। ସେତିକି ଜାଗାରେ ସେ ଅଣବସରିଆ ଆଉ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଆସି ଏତେ ସହଜ ବି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସୁଛି ନା। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ପୁଣି ଜଣେ ପାଇଲଟ ସେ ବାହାରିକି ସମସ୍ତେ ଘେରିକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମୋତେ କହୁଛି ଆସ ତମ ପାଇଁ ଏ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିଛି, ଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପାଦ ଦେଲି ଖୁସି। ଆଉ ସେ ଜଣେ ଭାଇର ପୁଅ, ଆଉ ସେ ମୋତେ କହୁଛି ପୁତୁରା ଦାଦା ମୁଁ ବି ଯିବି ତୁମ ସହିତ। ସେ ଆଉ କ'ଣ କଲେ ସେ ପାଇଲଟ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଲେ ଏଇ ହେଲିକପ୍ଟର କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ହିଁ ଯିବେ, ଆଉ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନା। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ଆପଣ ପାଇଁ ସେବା, ଅନ୍ୟ କେହି ପାଖ ନିକଟ ଘର ଯିଏ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କେବେ ସେଟା। ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ଦେଖିବେ। ତେଣୁକରି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର 8 ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଗ୍ରାହୀ କରୁ। ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ସେହି ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କର। ସେହିପରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ହବ। ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ସେପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଆପଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଝିଅ ସବୁ ତୁମର ଯାବଜୀବନ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରୁନଥିବ। ସବୁ ଏଇ ବାଟରେ ମୁଁ ଯାଇଛି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଠିଆ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ
धन्यवाद मो जीवन लक्ष्य यथेष्ट मो पवित्र आत्मा पूर्ण हेबी एवं यथेष्ट पवित्र आत्मा कार्य करी जहाँ प्रतिदिन मु करुच्ची वर्तमान से प्रभु निकट विशेष भाव में मते पवित्र आत्मा कार्य अतिशय वृद्धि करने को यहाँ मो भाषा में मुझे केमिति शिक्षा द्वारा प्रचार द्वारा जमी पितर कथा को पवित्रपूर्ण प्रार्थना द्वारा हस्तार्पण द्वारा पितर जो आसी से आसिले फिलिपिर से प्रधान नगर रे जोड़ी जाकि से फिलिप प्रचार कार्य करते सम्मेलन प्रधान नगर से प्रार्थना कले हस्तार्पण सब पवित्र आत्मा पूर्ण है या सत्य वाक्य यथार्थ रूपे दृढ़ रूपे मत कहवा हम नाना आश्चर्यकर महत् महत् आश्चर्यकर अद्भुत चिन्ह लक्षण मान करने को मत यहाँ मोर लक्ष्य से प्रभु तुम मत कर न कर ना कि आहरी बहुत करने को जो बर्तमान एत दिन पढ़ी आज है 3 मास 5 दिन मु प्राय भल आसली रही ना मुझे जानूँ प्रभु मत कार्य जमी चाहिए सेमती लगे आज गोटे दिन अच्छी आसंता काली रविवार भावुँ सोमवार ठार कौन से प्रकार मुझे बाहरी आउ रही ना जदि प्रभु आड़ू हम मु पचार तुम इच्छा मुझे जीविक रही नहीं तेणुक मन भितर नहीं जदि प्रभु की इच्छा सोमवार ठार बाहरी आस्ते आस्ते करी 3 मास 7 दिन हो से जाऊ प्रभु नाम धन्यवाद रही मोर चिंता लक्ष्य प्रभु आम जीवन में गोटे लक्ष्य उद्देश्य रखिए आम देखा कौन जीवंत जल स्रोत मो ठार प्रवाहित हो जीव चारिड़ से मारी जीव पवित्र आत्मा कार्य यथेष्ट भाव हो पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं जीशु प्रभु बोली कही पार केते ख्रीस्टियन पड़जी से प्रभु से से मुना भाई को आने कुना भाई पर सान भाई 3 भाई मधुर कुना मधुर मझा से मुना भाई से तुम बहुत आम प्रार्थना करूँ बहुत प्रार्थना करूँ आम अलर्ट हो तुम विषय विशेष किसी कथा कही उत्तेजित होगी आसी कथा कही मत भल लगे मुझे भिडियो करके लाइव छाड़देवी कही किंतु पर से मना कर ना कि कारणवशत बर्तमान मु समस्त आगे प्रकाश हाँपाई चाहूना सके भिडियो कर रखी सुंदर से कथा कहूला उत्तेजित कर तुम जदि प्रभु तुमको तुमको नेबे ना बर्तमान आसूचे एमती अनेक विषय तुमको आसो जीव कहीं से खोला खोली कहले आम कथा भाव जो तुम चली जाओ आम अधारे रहीजु अनेक सत्यवाक्य तुम आम शिखुचु करुचु से आम पाइपर अनेक प्रचारक अच्छा अनेक मंडली सब कटक पवित्र आत्मा कार्य किए कहते कह ठीक भाव से मो स्त्री रोजालिन अच्छी कमल जे सामने से कुना भाई अच्छे सामने से पवित्र आत्मा कार्य करने कहीं ना बेंगन भाई प्रभु तुमको आनी कटक खाली कटक नहीं कटक बाहर चारिड़ प्रभु तुमको नहीं व्यवहार कर सब देखुचु तुम बाहर जा मीटिंग भिडियो सब गुड़ाक आम व्वाच करुचु केमती तुम कार्य कर एथर जो तुम गल मास 2 मास 3 मास परिश्रम कर तुम आस सब माने जदि चाहिए से देखिले भिडियो देखिले जानवे तुम केमती परिश्रम कर अनुसार तुम ये शारीरिक दुर्बलता आसी थाई पारे बात किसी से सब भूली जाओ से सब ना मत प्रभु प्रेरणा दे पठेले जदि किसी चेस्ट रे पेन कि हार्ट प्रॉब्लम से नहीं से जदि भल हो किडनी प्रॉब्लम हम लिवर प्रॉब्लम हम मत प्रभु मन में प्रेरणा देके कले पादरू मस्तक पर्यंत जहाँ अच्छी सब प्रकार रोग में दूर हम प्रभु तुमको आहरी बहुल भाव 2 गुण व्यवहार करेंगे तेणु एपरी कार्य सब हबार रही मो भितर से सब चिंताधारा अच्छी प्रकृत कार्य बहुत कम भाव हो तेणुक कौन करने को यहाँ सफल करने प्रभु जी कहते तो बहुत उद्योगी थी बड़ धार्मिक सब पवित्र आत्मा कार्य कहीं ना तुम द्वारा तुम यथेष्ट पवित्र आत्मा पूर्ण थी तुम कार्य यथेष्ट पवित्र आत्मा कार्य होता सब पूर्ण होते पवित्र आत्मा प्रभाषा कहते उत्तेजित होते चित्कार करुले भाववाणी सब कहते ये कार्य होता कहीं है नहीं तुम द्वारा हो पाला नहीं तुम द्वारा तुम्हें कहो मो धनी मोर बहुत समय मोर कौन सभा तुम्हें दीन दरिद्र अंग उल्लंघ दुर्भाग जान ना ये कथा प्रभु कहे निश्चय से कौन दरकार मुझे राइट लाइफ जीवन टाक ठीक जीवन जीवन को सजाड़ देव सब पाप भूल स्वीकार कर राइट वर्ड ठीक वाक्य ग्रहण करने कह जदि ठीक वाक्य ग्रहण कर जोन 15:7 अनुसार जदि तुम्हें मोटे मो वाक्य तुम ठारे रहे जहाँ इच्छा माग दिया प्रभु मुझे प्रार्थना करी से कौन ये द्वारा खोलनी सारा दिन उपवास करी अधघंटा आंठेकी कांदिकी प्रार्थना कले भुवनेश्वर ओडिया बाप्टिस्ट चर्च द्वार कौन खोलनी प्रभु
मत कहले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया करबनी हाथ उठा कर ठिया हो में कर अल्टर कर दबनी ताले गला सब तुम काम गोटे कवर पर स्थान पर कमची तुम हाथ ना तुम्हें खोलनी कांदी कांदी प्रार्थना प्रभु शुणिले सब उल्टा है जहाँ मना ही सब जाक मु कली हस्तार्पण पवित्र आत्मा पूर्ण ही लोक तले पड़जा इत्यादि से भुवनेश्वर यूनियन बाप्टिस्ट चर्च रे पुणी जो मेन लोक मैंने मत सेगुड़ा कंट्रोल कर आसिक स्पीकर बोले सब प्रभुकर कार्य मेन तक जो पास्टर इनचार्ज थे से तो कहले मुझे संगे अच्छे भय करतु ना लास्ट मोमेंट बोले सब प्रभु द्वारा हला आम गोटे पब्लिक मीटिंग कर इनवाइट कर जमी इच्छा सेमती करें सहज कथा ना कहीं प्रभु भितर ये खाली उद्योग कौन देखते वाक्य मो भितर रखी तार डाहन बाम बाइबल जहाँ कही जीशु शिक्षा उपयुक्त संस्पर्श जहाँ जानी जगतर कौन सी लोक मत बदल पार ना जदि जे चाहे ठीक वाक्य रही मो सहित मिशु मो ठार शिखु जपरी पाउल कहले मो परी हो से अनुसार मु खोली मु आह्वान करी मो परी हो वाक्य विषय वाक्य साक्ष्य शुणिया विषय तुम पाखे से अनुभूति ना बाई चान्स टिके निके कौन के स्वप्न दर्शन देखि जीशु मत तृतीय स्वर्ग में नहीं आपण महिमा देखा जहाँ मशा कही आ द्वितीय जन कही ना बाइबल रे से मुझे आपण महिमा देखा आपण तुम्हें बोली कही ना जमी बाइबल लिखा आपण इमिडिएटली जीशु ठिया हाथ जोड़ी देख प्रवेश कर गोटे विशेष कथा जो से जमी दुई पुत्र याकूब जन माँ से कहले मोर गोटे रिक्वेस्ट आप सिंहासन बस आप मो पिला मैंने दुई जन डाण बाम बस जीशु कौन कहले तुम कौन मागुछ जान जहाँपाई प्रस्तुत से बस जानते से स्वप्न से भितर पसल चटाण मुझे कांदुची लोक मैंने सब बसीगले जिते लोक बसले समस्ते बसले चेयर कांदुची ए स्थान को मो लोक मैंने आसीपारे कि ना पिठी हाथ रखी जीशु कहते यही स्थान में क्रंदन ना देखिए जीशु रखते क्रंदन तो चलीगला मन में भाविली प्रधान आसन बाछने आ बसले ठिया जीशु डाण हाथ में मोर डाण हाथ धरले सामने देखुचे तीन सिंहासन जानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा पिता पुत्र से उपवेशन कर कि जना पड़ूना केमती अलग प्रकार जीशु को तो भल देखुचे जीशु गले संभवतः पिता बोधे मझे आउ से पाखे बाम पाखे बोधे पवित्र आत्मा जीशु तो डाण पाखे बसले देखिए सिंहासन पूर्ण होगा हाथ नहीं पाखे जीशु मोर डाण पाखे हठात गोटे आसन आसीगला मुझे आसन में बसिले डाण पाखे जीशु जानती एमती मु केते लोक बस कौन किंतु से स्वप्न दर्शन 100 को 100 भल बुझुचे मत डाण पाखे बसिले से जीशु कहे तुम्हें कौन मागुच जहाँपाई प्रस्तुत से करे प्रभुंर वाक्य को कड़ाकड़ी भाव में मानिबा प्रभु इच्छा अनुसार कार्य करे सब वृथा नुहे केबे सेतेबेले जना पड़िबो चक्षु देखिनी कर्ण शुनि हृदय जात आम से दृढ़तार निश्चयतार सहित तो कार्य करुच्ची कौन कहली राइट लाइफ ठीक जीवन हवा पड़ो पाप भूल सब स्वीकार कर राइट वर्ड ठीक वाक्य राइट कौन कहली लीडर ठीक लोक जो मैंने पवित्र आत्मा कार्य कर शिखा युवाक समस्त पाखे ना उपयुक्त लोक देखा किए से प्रकृति में पवित्र आत्मा परिपूर्ण यथेष्ट प्रभाषा कहूथ आत्मा 9टा दान थी मो भर से प्रेरणा देते कहीं 9टा दान तुम एत प्रभु कार्य करने चाहो दान विषय कम खाली परभाषा संतुष्ट रोच एकांत चेष्टा करुन से एकांत चेष्टा कली से दान सब पाईगली ताकू नहीं ईश्वर दान सब अन्यथा से मो सामने कौन सी लोग ठिया पारे आज पर्यंत केते प्रतिबंधक बाधा आसले सब हटि हटि तेणु मुझे स्थिर रहा सब चेष्टा राइट लीडर राइट चर्च ठीक लोक ही ठीक बात देखो तापर ना राइट चर्च माने सब जगह सब चर्च सब मंडली को आत्मा कार्य मिल ना आत्मार सब परिपूर्ण हो नी तेणुक तो कहले तुम्हें नाम जीवित प्रकृत मृत तुम्हें शीतलन कि उत्सव मंडली केमी कहले प्रकृत आत्मिक मंडली पवित्र आत्मा कार्य सत्य वाक्य थी से लगिकी हम बस ताले ज्ञानी संगे गमनागमन कर तुम्हें ज्ञान आंचल राइट डिसीजन निष्पत्ति अनेक बाधा प्रतिबंधक आस ख्रीस्टियान मान तरफ आस पवित्र आत्मा कार्य करने जहाँ आरंभ अनुभव कर आश्चर्य कर्म करूँ सब ख्रीस्टियान खुशी है एवरेज लोक भली हाराहारी मोटामोटी लोक पर
ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ତ କିଛି ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ସେ ସବୁର ବାହାରେ ଯାଇକି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା କହିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ ମଳିନ ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ କଠିନ ବିଷୟ। ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏସବୁ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇକରିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ତ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ବେଶୀ କହିବେ ନାହିଁ। ଟୋଟାଲି ତ ଚାହାନ୍ତିନି ସେମାନେ ଆଉ ବେଶୀ କହିବେନି କ'ଣ, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କେମିତି, ତାଙ୍କର ଏମିତି ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଚିଠି ନେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଏଇଠି ଆମେ ସ୍ପିକର ଡାକିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆସିବେ ଏଇଠି। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସେ ମୋତେ ମୋଠୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ମନା କରିବେନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା? ଦୟାକରି ମନା କରିବେନି, କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମେ ସଫାରେ ବସୁଛୁ, ସେ ବସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଯାହା ବାହାର କରୁଛି ଇନଭାଇଟେସନ୍ ଲେଟର। ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମନା କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୋ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ମୋ ଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର? ମୁଁ କେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଡାଇରେକ୍ଟର ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ମୋର ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଶୁଣିବା ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଗାଁରେ ତ ଯୋଉ ତାଡ଼ନା ମୋତେ ପ୍ରାଣରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଡେସିସନ୍ ନେଇଛି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ନ କହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ ଶୈତାନର ଚାତୁରୀ। ଯେତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା କହିବ ସେତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୁ 12:3 ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତଦନୁସାରେ। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଡେସିସନ୍। ଯେତେ ବାଧା ହବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ତେବେ ସେ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆଯିବ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ। ଯେତେ ବାଧା ତାଡ଼ନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତାହା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ନଦ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗମନ କଲେ ତାହା ତୁମକୁ ମଗ୍ନ କରିବନି। ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ତୁମେ ଗଲେ ତାହା ତୁମର ଦାହ ଜନ୍ମେଇବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ। ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥା ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନରେ, ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ହେଉଛି, ସେ ଜିରିମିୟଙ୍କ ପରି ଆଉ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି ବୋଧେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଲୋକ ହେଲି କି କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରି ପ୍ରଭୁଠାରେ କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଗୋଟେ ମାସରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ନାନା କଥା ଲୋକ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ। ଏତେ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ନା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇକି ଔଷଧ ଖାଇବେନି, ଏମିତି ହେଇକି ରହିବେ, ଏସବୁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେତେବେଳେ ହେବ, କେତେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର। ପୁଣି ମୁଁ ଯୋଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା ମୋର ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଏଇଟା ମାଂସର ଶରୀର ନା ଲୁହା କି ପିତ୍ତଳର ଶରୀର? ଏମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମରିବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଜି ଏବେ ବି ମୁଁ ମେଡିସିନ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ? ଶୁଣୁନ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ମୁଖରେ ହଠାତ୍ ମୋର ଭାଷା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ କଥା ବାହାରିଲା। ଏଇଟା ମୋର ନିଜର ଆଦୌ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏମିତି ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା? ସଦା ପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି। ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛି। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବାଇବେଲରେ କୋଉଠି ଅଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ପଢିଛି ଏଟା ବାଇବେଲରେ ହିଁ ଅଛି। ମନରେ କରି କିଏ ଜାଣିଛ କହିଦିଅ। ସେଦିନ କେହି କହିପାରିଲାନି। ତାପର ଦିନ ଜୟନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ସେ କହି ଆସି କହିଲେ, ଜିରିମିୟ 20 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇଟା ଅଛି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଭୟାନକ ବୀର ପରି ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। The Lord is with me as a mighty valiant one. ତେଣୁକରି ମୋର ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କରିବେ
ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିଲେ ସେ ବିରାଟ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ମଣ୍ଡ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ଚାରିଆଡ଼େ କରିକି ବୁଲି ବୁଲି ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ପାଦ ତଳେ ପୁରା ସେ ଦଳିତ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଶାଇ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଆସିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ କରି ପ୍ରଭୁ ନେଲେ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ହବ, ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍, ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଯାହା ହବ ମୁଁ ଚାଲିବି ଆଗରେ, ସତ୍ୟର କଟିବନ୍ଧରେ କଟିବନ୍ଧା ଥିବ, ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବି, ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଗତରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦଉଛି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଅତିଶୟ ନିଜେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଦାରାବାନି ଖାରବା ସାକାଲା ରବାନି ଆଦାରାବାନି ଖାରବା ତ୍ରାବାନା କାରାବାନ୍ଦାଲା ରବା। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁগে ଯୁগে ତୁମରି ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ତମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ଚକ୍ଷୁର ପଲ୍ଲକରେ ଗୋଟିଏ ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଚାଲିଯିବେ। ତାପରେ ଜଗତ ପ୍ରତି କି ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବ। ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କେବେ ଘଟି ନଥିଲା ବା ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାର ବର୍ଷମାନେ ଖାର ବତ୍ର ମାନେ ଖାର ବଦଳ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଲୋପ, ତମର ବାକ୍ୟ କେବେ କଦାପି ଲୋପ ହବ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବଦଳୁ ନ ବଦଳୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଯେମିତି ସେମିତି ହିଁ ରହିବ। ମାତ୍ର କେତେ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଥିବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ 100% ସଫଳ କରିବେ। 30 ନୁହେଁ, 60 ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେ ମହତ୍ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛ। ଉତା ଭାଷା କାମାନିଆ ତାରାବାନି କାରବା ତ୍ରମାଣା କାରବା। ଯଥେଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ। ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଏକାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ତେବେ ସିନା ଯେ ଆମେ ତୁମର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାଧନ କରିପାରିବୁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ରାଇଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଠିକ୍ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ। ରାଇଟ୍ ୱାର୍ଡସ୍, ଠିକ୍ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ହବ। ରାଇଟ୍ ଲିଡର, ଉପଯୁକ୍ତ ଠିକ୍ ଲୋକ, ନେତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ। ରାଇଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରକୃତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଠିକ୍ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆତ୍ମିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ୍ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ ଯେ ଜଗତ ପଛରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମକୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅଟଳରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ହବ। ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ଆମର ତୁମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେବ। ମତେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ତୁମେ ବଞ୍ଚେଇବ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସାଧନ କରିବି, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ମୋର ସେଇ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଉ ବହୁଳ ଭାବରେ ତୁମେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାରାବାନି ଖାରାବା ସାକାଲାରାବା ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ, ତୁମର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି। ଜଗତରେ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ମନବାଞ୍ଛା ଅଛି, ତୁମର ଗୋଟିଏ ମନବାଞ୍ଛା ଅଛି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ। ଆମକୁ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମାର୍ଜନ ନିଜ ପରୀକ୍ଷାର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିବାର ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ ଯେ ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ, ପ୍ରକୃତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବାକୁ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗି ଯୁଗି ହଉ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସଂସ୍ଥା। Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।